السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يمكن أن يقول المرء في هذا الجمع؟ جمع لا يشبهه إلا جمع يوم الحج الأكبر، يوم عرفة، بعدد حضوره، باختلاف لغاتهم وألوانهم وأشكالهم وجهاتهم ومناطقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأن يعيد جمعنا إن شاء الله في الآخرة على حوض رسول الله، نغرف جميعا من كفه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إخواني أخواتي، هذه المنارة التي جمعنا الله تحتها اليوم في هذه الليلة منارة شامخة مميزة في ذاتها، ومميزة لمدينتها، ومميزة لكل البلد، لكل باكستان. وهكذا الجماعة الإسلامية شامخة برجالها، بنسائها، بأعدادها، بجهادها، بنصرتها للقضية الفلسطينية وللقضية الإسلامية الكبرى. جئتكم من أقصى الغرب الإسلامي، من حيث بدأنا الكلمة الأولى من شقيقتنا الجزائر. هذا الغرب الإسلامي الذي كان وما زال وسيظل بحمد الله تعالى قلبا نابضا بالإسلام، للإسلام، مع الإسلام، لنصرة غزة والضفة والمسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. أما عن غزة وفلسطين والضفة والأقصى، ماذا أقول لكم؟ العالم كله يرى ويسمع ويعرف اليوم ماذا يحدث في غزة وماذا يحدث في فلسطين. أزيد من 7 عقود والصهاينة يفعلون ما يريدون ولا يعلم أحد بما يفعلون. جاء الطوفان فجرف معه الصهاينة والصهيونية، وفضح الخونة وفضح المنافقين، وكشف للعالم ما يحدث في غزة وما يحدث في فلسطين. نتأسف ونبكي على ما يحدث هناك، لكن في نفس الوقت لا تسألوا هل انتصرت غزة وهل انتصرت فلسطين. غزة انتصرت وفلسطين انتصرت والطوفان انتصر، ولو استشهد هناك ما استشهد من خلق الله، لأن هذا الذي حدث بفضل هذا الطوفان لم يكن أحد يتصوره أن يحدث. إخواني أخواتي، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد الله للمؤمنين أن ينصرهم، لكنه اشترط شرطا، قال إن تنصروا الله ينصركم. وعد الله يتحقق، لكن هل أنجزنا معشر المسلمين؟ هل أنجزنا هذا الشرط الذي اشترطه الله علينا؟ نعم، الشعوب تتفانى في نصرة دين الله وفي نصرة غزة، لكن بكامل الأسف الحكومات والدول تخلت. جيوش أمة الإسلام لا
يكاد يحصيها ديوان. أين هي؟ ماذا تفعل؟ لكن رسالتي إلى نفسي وإلى كل إخواني أن تكون هذه الحركة الإسلامية من هنا، من لاهور، من باكستان، تنطلق من جديد لحمة إسلامية تحقق وعد المسلمين حتى يتحقق نصر الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شكرا للجماعة الإسلامية، شكرا لباكستان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बहुत सादत की बात है कि आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ भी हमें जन्नत में इसी तरह जमा फ़रमाए जिस तरह इस मैदान में जमा किया, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर हम सबको नसीब फ़रमाए। दूसरी बात, ये जो मीनार पाकिस्तान आप अपने सामने देख रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ी हैसियत है, और ये जिस तरह पूरे क़द के साथ पाकिस्तान में खड़ा है और पाकिस्तान की दीनी शनाख्त का एक इस्तिआरा बन चुका है, इसी तरह जमात इस्लामी भी उम्मत मुस्लिमा के साथ इजहार यकजहती का इस्तिआरा है। जमात इस्लामी भी पूरे आलम कुफ्र के सामने इसी जुर्रत के साथ, पूरे क़द के साथ हर वक़्त डट कर खड़ी है और खड़ी रहती है। तो मैं जमात इस्लामी को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी बात, गज़ा और फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा का एक रिश्ता हुआ ज़ख़म है, एक बहता हुआ ज़ख़म है, लेकिन मसला फ़लस्तीन 100 बरस के अरसे से यूं ही चलता आ रहा था कि आपने देखा कि तूफ़ानुल अक़सा के मुजाहिदीन ने तारीख़ का धारा मोड़ दिया और पहली दफ़ा इस गासिब सहूनी के चेहरे से सफ़ाकियत का वो निकाब नोच डाला जो इसने कई दिहाइयों से अपने चेहरे पर डाला हुआ था। मैं पूरे वसूख से ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा फ़तहयाब है, तूफ़ानुल अक़सा फ़तहयाब है, और तूफ़ानुल अक़सा वाले भी फ़तहयाब हैं। हमने इस फ़तह को, इस कामयाबी को मज़ीद आगे लेके चलना है और उम्मत मुस्लिमा को मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।